मीटिंग के बाद इंस्पेक्टर शहनाज की कॉल आ गई थी। उसने जो रिपोर्ट दी उसे सुनकर वो खासी देर तक गमो गुस्से का शिकार रहा। बहरहाल कल जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ था। वो समझ सकता था कि शहवार जैसी नरमो नाजुक एहसासात की मालिक हसास लड़की के असाब पर ये चोट कैसी गहरी लगी होगी। उसका फूट फूट का रोता सुलगता लहजा अभी तक दिल पर बोझ बना हुआ था। वो अंदाजा कर सकता था कि वो किस कुरब का शिकार होकर बीमार हुई होगी। कल सुबह का रोशन तरोताजा सुबही चेहरा उसके दिलो दिमाग में अभी भी रोशन था। वो अपने तमाम जरूरी काम पसे पुश्त डालकर होटल से अपना सामान लेकर सीधा एयरपोर्ट आ गया था। अपने शहर आकर वो पहले ऑफिस आया, जहां चंद जरूरी अमूर निपटाने के बाद वो घर आ गया था। लाइबा भाभी और माँ जी दोनों लॉन में ही बैठी मिल गई थी। वो सीधा उन्हीं की तरफ चला आया। अस्सलाम वालेकुम मुश्तरका सलाम किया था। वालेकुम सलाम। माँ जी से झुककर प्यार लेकर कुर्सी पर टिक गया। तुमने तो रात को आना था, माँ जी ने पूछा तो वो हंस दिया और फिर हाथ बढ़ाकर लाइबा भाभी की गोद से आफाक को उठा लिया। जी प्रोग्राम तो यही था, मगर काम जल्दी निमट गया तो चला आया। ऑफिस से आ रहे हो? आफाक को उछालते देखकर भाभी ने भी पूछा। जी सीधा वहीं चला गया था। आदला भाभी आ गई हैं क्या? आफाक के रुखसार चूम कर माँ को देखा। मुस्तफा ने झुककर खूबसूरत गुल गूथने से बच्चे के सर पर बोसा दिया। बच्चे तो बाग के फूल होते हैं, घरों की रौनक। मेरे बच्चे की जिंदगी को दीमक लगा दी इस औरत ने, उसका दिल वीरान कर दिया। माँ जी का लहजा आजुर्दा हुआ तो मुस्तफा के दिल को तकलीफ हुई। तो अब्बास भाई एक फाइनल स्टेप क्यों नहीं ले लेते? जब उनकी हर तरह की खूबियां सामने आ गई हैं तो उन्हें छोड़ दें फिर। मुस्तफा ने जोश से कहा तो माँ जी ने दहल कर उसका चेहरा देखा। ना बेटा ना, हमारी भी बेटियां हैं, अल्लाह उसे हदायत दे, अपने घर और घर वाले की मोहब्बत उसके दिल में पैदा करे। भला उससे भर कर हमें क्या चाहिए? मेरा बेटा बड़ी मोहब्बत और ख्वाहिश के साथ इस औरत को ब्याह कर लाया है। उसने खामोशी से सर झटका। भला अब्बास भाई कब तक ऐसे ताल्लुक को एक तरफा डोर से खींचते रहेंगे? उसके अंदर बड़ी तलख सी सोच उभरी। खाना खाओगे मुस्तफा? भाभी को आफाक थमाकर वो उठा तो माँ जी ने पूछा। जब सब लंच करेंगे तो मुझे भी बुलवा लीजिएगा, मैं जरा चेंज कर लूं। वो जाते जाते एक पल को रुका। शहवार की तबीयत अब कैसी है? कहाँ है वो इस वक्त? रात से तो बेहतर है, मगर बुखार अभी भी है। सुबह कुछ कम था, मगर खत्म नहीं हुआ। वो सर हिलाता अंदर की तरफ भर गया। अपने कमरे में जाने से पहले वो शहवार के रूम की तरफ आ गया। दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो वो बिस्तर पर दराज सर तक कंबल ओढ़े दिखाई दी। शायद सो रही थी। वो गहरी सांस खारिज करता दोबारा दरवाजा बंद करते अपने कमरे में आ गया। खाना उसने माँ जी और भाभी के साथ ही खाया। खाना खाने के बाद वो कुछ देर लाउंज में बैठा रहा। पता नहीं शहवार उठी कि नहीं। रक्षंदा इधर किसी काम से आई तो रोक लिया। शहवार उठ गई क्या? जी बीबी साहिबा, उन्हें खाना खिला रही हैं। कौन? माँ जी? रक्षंदा सर हिलाकर चली गई तो वो भी टीवी ऑफ करता उसके कमरे की तरफ चला आया। दस्तक देकर उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम। शहवार ने सर उठाकर मुस्तफा की तरफ देखा और फिर जल्दी से सर झुका लिया। सुबह जज्बातियत का मुजाहरा करते उसने कमजोरी का सामना तो कर लिया था, मगर इसके बाद पछताती रही थी कि अब जरूरी तो नहीं कि उसे हर बात बताती जाए। माँ जी उसके लिए दलिया बनवा कर लाई थी, जिसे पुरजोर इसरार के बाद वो खा रही थी। मुस्तफा एक तरफ रखी कुर्सी उठाकर बिस्तर के करीब रख कर बैठ गया। ये थोड़ा सा और खा लो। सुबह भी सिर्फ एक स्लाइस के अलावा कुछ नहीं लिया था। रात भी सिर्फ चंद चम्मच सूप के लिए थे। इस तरह तो कमजोरी हो जाएगी। चलो शाबाश, ये पूरा प्याला खत्म करो। माँ जी ने उसे चंद नवाले लेने के बाद हाथ रोक कर बैठते देख कर टोका। प्लीज, बिल्कुल नहीं खाया जा रहा इस वक्त। जब दिल चाहा खुद मंगवा लूंगी, अभी नहीं प्लीज। माँ जी का मुंह की तरफ जाता हाथ रुक गया। अगर दलिया खाने का दिल नहीं चाह रहा तो अपनी पसंद की कोई भी चीज बता दो, वो बनवा लेती हूँ, मगर परहेजी चीज बनवा कर दूंगी, स्पाइसी नहीं। ट्रे में बोल रखते उन्होंने कहा तो उसने जरा सा मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाया।
कुछ भी मत बनवाएं, बुखार की वजह से मुंह का जायका कड़वा हो गया है। ऐसे में हर चीज का एक ही टेस्ट लग रहा है। बेड के क्राउन से टेक लगाते उसने कहा तो मुस्तफा ने बगौर देखा, मगर गुलाबियां छलकाता छिलकता चेहरा इस वक्त जर्द होता कुमलाया हुआ लग रहा था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मुस्तफा ने पूछा तो वो सिर्फ सर हिला कर रह गई। बहुत तंग करती है ये बीमारी में, ताबिंदा ठीक इसकी शिकायत करती है कि बीमारी में ये किसी बच्चे की तरह बन जाती है। तुम्हारे बाबा और भाई भी परेशान हो रहे हैं कि इसे बैठे बिठाए क्या हो गया है कि एकदम इतनी बीमार हुई कि बिस्तर से आ लगी। मेहरुन्निसा बेगम ने मुस्तफ़ा के सामने इजहार ख्याल किया तो वो मजीद शर्मिंदा हो गई। मैं तो एक दिन में ही बौखला कर रह गई हूँ। कल से सारा वक्त इसकी पट्टी से लगी बैठी हूँ। सारी रात ये बेहोश होकर कराहती रही है और मेरी जान होलती रही है। कल से ताबिंदा के कई फोन आ गए हैं, बात नहीं कर रही। उसने बुखार में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो तन्हा औरत वहाँ रोती परेशान होती रहेगी। उन्होंने अब के मुस्तफा को तफसील से बताया। हाँ, मेरे पास भी दोपहर में कॉल आई थी, परेशान हो रही थी कि ये मोहतरमा खुद कहाँ है और बात क्यों नहीं कर रही। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? मुस्तफा ने भी बताया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। माँ है ना, औलाद तकलीफ में हो और माँ को कैसे सुख मिले, इतनी दूर बैठी भी महसूस कर रही है। मेहरुन्निसा बेगम फौरन मुतासर हुई थी। तुम ये दवा ले लो, अब मैं नींद की गोली निकाल रही हूँ। बुखार पहले से कदरे कम है, अल्लाह शफा दे। तुम्हें मुसलसल बिस्तर पर पड़े देखकर मेरा दिल होल रहा है। उन्होंने साइड टेबल पर रखी दवाइयों में से उसकी मेडिसिन निकाली थी। पानी का गिलास भर कर उसे गोलियां थमा दी। वो खामोशी से मेडिसिन खा गई थी। अच्छा मुस्तफा, तुम इसके साथ कुछ देर बातें करो। सारा दिन लेटे लेटे भी बंदा बेजार हो जाता है। लाइबा बच्चे के साथ घर के दीगर काम भी देखती है और मैं अकेली इसको कहाँ तक जी बहलाऊं। वो ट्रे उठाकर कमरे से निकल गई और शहवार की जान पर बन आई थी। मुस्तफा अब पहली फुर्सत में उससे यही पूछेगा। वो खामोशी से नजरें झुकाए मुस्तफा के बोलने की मुंतजिर बस बिस्तर की चादर देखे जा रही थी। बुआ जी से बात कर लो, वो परेशान हो रही हैं। कहती हो तो अभी कॉल मिला देता हूँ। उसने कहा भी तो क्या? उसने हैरत से सर उठाकर उसे देखा जो मोबाइल की वाइब्रेशन होने पर उसकी स्क्रीन को घूर रहा था। शायद उसका मोबाइल साइलेंट पर था। बुआ जी की मुसलसल कॉल आ रही है। उसने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने खामोशी से थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम ऑन करते उसने मोबाइल कान से लगा लिया। वालेकुम सलाम। ताबिंदा भी उसकी आवाज सुनकर एकदम नहाल हो गई थी। कल से मैंने कई कॉल्स की हैं। कोई यूं भी माँ के दिल को आजमाता है? गुस्सा है या नाराजगी, जो भी है वो सब एक तरफ, मगर माँ हूँ तुम्हारी। कोई इस तरह भी माँ से नाराज होता है? उनकी आवाज में नमी घुल गई थी और वो अपनी जगह मुजरिम बन गई थी कि माँ को इतनी तकलीफ देने का सबब बन रही थी। मैं नाराज नहीं हूँ, उसने धीमे से कहा। बुखार ने सारी कुव्वत ही सलब कर ली थी। शायद माँ से बात करते सांस उलझने लगा। तो फिर बात क्यों नहीं कर रही थी मुझसे? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हल्का सा बुखार था और जब भी आपकी कॉल आई मैं सो रही होती थी, मुझे पता नहीं चला, उसने कहा तो वो फौरन परेशान हो गई। मेरे अल्लाह, तबीयत खराब क्यों हो गई? बुखार क्यों हुआ? बस क्या बताऊं, बुखार वजह बताकर थोड़ी आता है। मुस्तफा ने उसके चेहरे पर एक पल को छा जाने वाले तासुर को देखा। अजब सा मलाल लेता हुआ अंदाज था। मगर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कितनी कॉल्स की, सब आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हल्का सा बुखार था, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल फिट फाट A1। अपने आप को हशाश बशाश जाहिर करने को वो कदरे मुस्कुराई भी थी। अल्लाह करे उनके लहजे में कई तफक्कुरात थे। तुमने मेरे हाँ कर देने वाली बात का इतना असर लिया है, इसलिए अपनी तबीयत खराब कर डाली? वो अफसुर्दा लहजे में पूछ रही थी। नहीं, मगर मैं जानती हूँ तुम खुश नहीं हो। मुस्तफा, मेरी ख्वाहिश है बेटा, एक माँ भला अपनी औलाद के लिए गलत फैसला कैसे कर सकती है?
मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे घनी छाँव और मजबूत सहारा साबित होगा। शहवार ने खामोशी से पलकें उठाकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा। वो मुकम्मल तवज्जो लिए उसे देख रहा था। उसने घबरा कर फौरन पलकों की झालर गिरा ली। दिल सीने के अंदर यूं शोर मचाने लगा जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। हम इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। मैं खुद कॉल करूंगी। अब बार बार सबको फ़ोन करके मेरी तरफ से परेशान मत हो। मैं ठीक हूँ और इस बात का मैंने कतई असर नहीं लिया, बस वैसे ही बुखार हो गया है। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, मगर मुझे लगता है कि तुम अभी भी नाराज़ हो मुझसे। उनकी आवाज़ रंजीदा थी। नहीं अम्मी, मैं भला आपसे नाराज़ होकर कहाँ जाऊंगी। आपके सिवा मेरा है कौन। मानना या ना मानना वो एक तरफ, मगर आपकी बात या फैसले को रद्द कर सकती हूँ, नाराज नहीं हो सकती। फिक्र ना करें, बिल्कुल मुतमिन रहें। धीमे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बोलते, अपनी सांस को हमवार करती वो बामुश्किल कह रही थी, और मुस्तफ़ा बड़े सब्र व शुक्र से उसके फारिग होने का इंतज़ार कर रहा था। और मुस्तफ़ा के सामने ये सब कहना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। अच्छा, मैं खुद कॉल कर लूँगी। रात को अगर ना कर सकी तो कल हफ्ता है, घर में ही होंगी सारा दिन। किसी भी वक्त कर लूँगी, परेशान ना हो, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुस्तफ़ा की नज़रें मुसलसल अपने चेहरे पर जमे देखकर उसने जल्दी जल्दी बात समेटते खुदा हाफ़िज़ कहा था। कॉल ऑफ करके मोबाइल मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ाया। शुक्रिया। मुस्तफ़ा ने मोबाइल लेकर पॉकेट में रख लिया। बहुत परेशान लग रही थी बुआ जी। जी। अपने हाथों को आपस में जकड़ते हुए उसने कहा, ये नाराजगी वाला क्या सिलसिला है। बगौर उसकी तरफ देखते हुए उसने पूछा, कोई सिलसिला नहीं, वैसे ही बात हो रही थी। आप सुनाएं, आप कब आए। आपने तो शायद रात को आना था। उसने बात बदलनी चाहिए। मुस्तफ़ा ने गहरी सांस लेकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। हाँ, प्रोग्राम तो यही था, मगर सुबह तुमसे बात करने के बाद मैंने तमाम प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। अब बताओ, सुबह ऐसा शदीद रिएक्शन पेश करने की कोई खास वजह। शहवार खामोशी से अपने हाथों को आपस में मसलते बुरी तरह शशोपंज में पड़ गई थी। सुबह जज्बातियत का इजहार तो कर दिया था, मगर अब अपनी जुबान से सब कह देना दुनिया जहान का मुश्किल तरीन अमर लग रहा था। मैं तुम पर वाज़ेह कर दूं कि मैं अपने तय तमाम मालूमात हासिल कर चुका हूँ। कल कॉलेज में अयाज लोगों की वजह से जो भी हंगामा हुआ वो हरफ ब हरफ मेरे इल्म में आ चुका है। मैं कोई कदम उठाने से पहले तुमसे तमाम तफसील जान लेना ज़रूरी समझता हूँ। शहवार ने हैरत से उसे देखा। उसके चेहरे पर छाई बेइंतहा किस्म की करख्तगी नुमा संजीदगी देखकर उसका दिल धड़का। उसने अपने लरजते हाथों को देखते फौरन सर झुका लिया। आपको कैसे इल्म हुआ। तुम्हारे सुबह वाले रद्द अमल और इस शदीद डिप्रेशन नुमा बीमारी का अंदाज़ा होने के बाद तमाम सूरत हाल मालूम करवाना मेरे लिए कतई मुश्किल ना था। हाँ, तमाम कार्रवाई से बाखबर होने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए इंतज़ार की अजियत ज़रूर सहना पड़ी थी। अब प्लीज़ जल्द अज जल्द तुम बता दो। उसने टोका तो बादल नाख्वास्ता उसे तमाम कार्रवाई उसके गोश गुजार करना पड़ी। मुस्तफ़ा ने कोई शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए बगैर तहम्मुल से उसकी तमाम गुफ्तगू सुनी थी, और वो सब कुछ कह देने के बाद शहवार ने किन आँखियों से उसे देखा। वो चेहरे पर बगैर कोई तासुर लाए महज खामोशी से उसकी सारी बात सुनकर अब गौर खोज कर रहा था। ठीक है, तुम सुनाओ, डॉक्टर क्या कहता है तुम्हारी डिप्रेशन नुमा बीमारी के बारे में। सारी बात सुनने के बाद उसने उस पर कोई तबसरा किए बगैर मौजू बदल दिया था, और शहवार ने बड़ी हैरानी से उसे देखा। मैं ठीक हूँ अब। डॉक्टर जुबैरी आए थे, अब वो भी मुतमिन हैं। उसके इस तरह नॉर्मल रद्द-ए-अमल शो करने पर उसने भी सहूलत से जवाब दे दिया था। ये जो हाशिम ग्रुप है, ये किस किस्म के लड़के हैं। कुछ तवक्कुफ के बाद मुस्तफ़ा ने पूछा। बराह रास्त तो कभी वास्ता नहीं पड़ा, बज़ाहिर अच्छे हैं। हाँ, हाशिम खासा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखता है। शायद मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जानती। कॉलेज में कभी गुंडागर्दी तो नहीं की, मगर उनका ग्रुप एक मजबूत पोजीशन का हामिल ज़रूर है। दीगर तमाम ईयर्स के तुलबा उनसे खाइफ भी रहते हैं, मगर पुरअमन तबीयत के मालिक हैं ये लोग।
کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا فوری حل کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں یہ لوگ۔ اس نے سہولت سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور ایاز وغیرہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا رہا ہے؟ پہلے بھی چند بار دونوں میں ہنگامہ ہو چکا ہے۔ دراصل کبھی ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی، ان لوگوں میں تو محض زبانی تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ ہاشم لوگ خصوصاً گرلز کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ پہلے بھی ایاز لوگوں سے ان کا مسئلہ چند ایک بار کسی نہ کسی لڑکی کی وجہ سے ہی خراب ہوا تھا۔ تمہارا مطلب ہے اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو اس کی وجہ سے پریشان ہیں؟ وہ سر ہلاتے مزید کہنے لگی۔ اس جیسے لڑکے جو اکیڈمک لحاظ سے زیرو ہوں، جو اب تک میڈیکل کالج میں بس باپ کے پیسے کی وجہ سے ٹکے ہوں، وہ بھلا کالج کیوں آتے ہیں؟ ہاسٹل اور کالج میں تعلیمی کارکردگی کے معاملے میں زیرو ہونے کے باوجود وہ ابھی تک کالج میں کیوں اٹکا ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایسے بہت سے حربے ہیں جو ٹیچرز اور ڈاکٹر کو خوف زدہ کرنے کے لیے وہ استعمال کر لیتا ہے۔ کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ڈھونڈ نکالتا ہے، وہ زہر بھرے لہجے میں بتا رہی تھی۔ اوہ! مصطفیٰ نے ایاز کے ذکر پر اس کے چہرے پر چھائی نفرت کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم آرام کرو، اپنے ذہن پر بوجھ ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور میرا خیال ہے کہ کمرے میں تنہا لیٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں جی اور بھابھی کے پاس بیٹھو، ذہن فریش ہوگا۔ بے تکی ڈپریشن زدہ سوچوں کو ذہن میں جگہ دینے کی بجائے تمہیں چاہیے کہ کمرے کی چار دیواری سے باہر نکل کر بیٹھو۔ شہوار نے خاموشی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ تم اب چند دن قطعی کالج نہیں جا رہی، میں اب اس معاملے کو خود ہینڈل کروں گا، وہ مسکرا کر کہتا کمرے سے نکل گیا۔ اور شہوار خاموشی سے دروازے پر ایک نگاہ ڈال کر کراؤن سے ٹیک لگا کر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ سو کر اٹھی تو طبیعت خاصی فریش اور بہتر تھی۔ کیونکہ آج اتوار تھا تو آرام کا بھی خاصا وقت ملا تھا۔ اس کی طبیعت کی خرابی کے سبب ڈسٹرب تو پہلے بھی کسی نے نہ کیا تھا، مگر مصطفیٰ سے دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کا سبب تھا کہ وہ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر خاصا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ صبا اور عائشہ رات میں ہی آ گئی تھی۔ دوسرا سنڈے ہونے کی وجہ سے گھر میں کافی رونق تھی۔ عادلہ تو تھی نہیں، اس لیے ہر کوئی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو لاؤنج سے سب کے بولنے کی آوازیں سن کر ادھر ہی چلی آئی۔ رنگ پیراہن کا، خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، عائشہ نے بڑی برجستگی سے شیر داغا تو وہ تمام لوگوں کو دیکھ کر ایک دم جھنپ سی گئی۔ لاؤنج میں مصطفیٰ اور انکل شاہ زیب کے علاوہ باقی سبھی تھے۔ اسے یوں کھڑے دیکھ کر ماں جی مسکرا دی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ ادھر آ جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ عائشہ کی شرارتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے آگے بڑھ آئی۔ ماں جی کے ایک طرف صبا تھی تو انہوں نے دوسری طرف اسے اپنے پاس پکڑ کر بٹھا لیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ تم آرام کر رہی تھی، میں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ تمہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ماشاءاللہ لباس بدلنے سے خاصی فریش لگ رہی ہو۔ انہوں نے اس کے سرخ لباس میں چہرے کی زردی کو بڑی محبت سے دیکھا۔ جی بہت بہتر ہوں۔ ویسے یہ غبار کس سلسلے کا تھا؟ عائشہ نے کہا تو اس نے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے قالین پر بیٹھی تھی۔ بھلا بخار کا بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے؟ سجاد بھائی نے بہن کے الفاظ پکڑے۔ کیوں نہیں، ہر ایک چیز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جیسا کہ شجرہ نسب۔ اس نے بے تکی ہانکی تو وہ ہنس دی۔ ماں جی مصطفیٰ کہاں ہے؟ اچانک صبا کو خیال آیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، کوئی کام کر رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہم اتنی دور سے ان دونوں کے لیے آئی ہیں۔ ان محترمہ کو بھی آج کل میں ہی بیمار ہونا تھا، اور وہ جناب ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں کہ دو گھری بہنوں کے پاس ہی بیٹھ جائیں۔ عائشہ نے منہ بنا کر شکوہ کیا تو وہ چونک گئی۔ بھلا یہ احسان کس سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے؟ ماں جی نکاح کا پروگرام پھر کیا ہے؟ آپ نے فون کیا تو ایک پل بھی انتظار نہ ہوا، فوراً سامان باندھا اور چلی آئی، مگر ادھر آ کر لگ رہا ہے کہ یہاں دور دور تک کوئی آثار ہی نہیں۔ شہوار نے قدرے حیرت سے سب کو دیکھا۔ اس کے سامنے پہلی بار باضابطہ طور پر اس سلسلے میں
गुफ्तगू की जा रही थी, वरना ताबिंदा बी ने जिस तरह उसे बताया था कि उन्होंने हाँ कह दी है, तो उसके बाद किसी ने भी उससे बात करने या अशारों किनायों में तज़किरा तक ना किया था। ये तो तुम्हारे वालिद ही जाने क्या प्रोग्राम है, उन्होंने ही सब तय करना है। हो सकता है इसी हफ्ते में कोई प्रोग्राम रख लें। एक मीठी तबस्सुम निगाह शहवार के हैरान चेहरे पर डालते उन्होंने जवाब दिया, मैं आपको साफ और वाज़िया कह देती हूँ, ये हमारे घर की आखिरी खुशी है। हर तरह का हल्ला गुल्ला करेंगी, हम बाकायदा ढोलक रख कर गीत और गाने गाएंगी। आयशा जो खासी बेपरवाह और अमन मौजी तबीयत की मालक थी, उसने फौरन दिल की ख्वाहिश बयान की, अपने बाबा से इजाज़त ले लेना, तुम लोग जानती हो ना कि वो मेहंदी माइयों ढोलक वगैरह को कतई अच्छा नहीं समझते, फिर ये तो सब गैर इस्लामी रस्में हैं। हाँ, हल्ला गुल्ला घर की चारदीवारी तक जरूर करना, उससे कौन मना कर रहा है। सबा ने मुंह बनाया। लो जी, ये क्या बात हुई भला, ऐसे खाक मजा आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी जान, जब बाकी सब की शादियों पर ये सब एहतमाम नहीं किए गए तो अब भी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी ये महज अभी निकाह की तकरीब होगी, शादी ब्याह की नहीं। अब्बास भाई ने टीवी से नजरें हटाकर अपने ख्यालात का इजहार किया। हाय नहीं, मैं क्या क्या अरमान लेकर आई हूँ। आपकी शादी के साथ ही मेरी भी शादी तय करवा दी गई, ज़रा भी इंजॉय ना कर सकी। सजाद और सबा की शादी के मौके पर नन्ही परी आ धमकी थी, हस्पताल के बिस्तर से उठकर शादी अटेंड की थी। सोचा था कि बाकी अरमान मुस्तफ़ा की शादी पर पूरे करूंगी। आयशा ने फौरन अफसुर्दा शक्ल बना डाली। वो तो तुम अब भी पूरे कर सकती हो, गाने गाने का इतना ही अरमान है तो इस टेबल को ढोलक बना लो और गाना शुरू करो। सजाद ने एक चित उसके सर पर लगाई तो वो फौरन सीधी हुई। हाँ, मैं तो जरूर बजाऊं और गाऊंगी भी, बल्कि अभी अभी गा सकती हूँ। दुल्हन साहिबा तुम्हारे सामने है, शुरू हो जाओ। लाइबा ने शह दी तो उसने अपनी नन्ही बिस्मा को फौरन सजाद की गोद में दिया और अपने पीछे पड़ी तपाई को फौरन घसीट कर अपने सामने कर लिया। लो देखो, कोई हाल नहीं इस लड़की का, जरा भी नहीं लग रहा कि एक बच्ची की माँ है। उसे हाथों से टेबल बजाते देखकर महरुनिसा बेगम बेइख्तियार हंस दी। सबा भी उनके पहलू से उठकर आयशा के पास बैठकर ताली बजाने लगी थी। बस हाथ ही थकाओगे या फिर गाना भी गाओगी? अब्बास भाई ने भी उसे छेड़ा तो वो हंस दी। फिक्र नहीं करें, अभी शुरू करते हैं। भाई को जवाब देकर माँ जी की तरफ एक निगाह डालते उसने अपनी शरारत से सजी निगाहें शहवार पर फिट कर दी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, ओ मगन मैं नाचूंगी। उसने तान लगाई थी और शहवार के जर्द चेहरे पर एकदम रंगों की बरसात हो गई थी। लाइबा भी आफाक को लिए आयशा के पास आ बैठी थी। सबा और आयशा दोनों तालियां बजाने लगी थी। मोहतरमा, निकाह की तकरीब होगी, बारात की नहीं। बाकी अरमान नाचने वाले सब के लिए उधार रख लेना, अभी तो सिर्फ गानों पर ही इक्तफा करो। सजाद भाई ने छेड़ा, वो गाना अधूरा छोड़कर एकदम हंस दी। तो और क्या, ख्वामखा किसी के जज्बात से खेलने की जरूरत भी नहीं। अब्बास भाई ने भी एक शरीर नजर रंगों से सजे चेहरे पर डाली तो वो भी मजीद पजल हो गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया है इन सब लोगों को। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उठकर चली जाए या बैठी रहे। मेरी बेटी को तंग करने की जरूरत नहीं। महरुनिसा बेगम ने हंस कर उसे बाजुओं के हल्के में लिया तो जाने का प्रोग्राम धरे का धरा रह गया। अरे ठहरो, ऐसे तो कोई मजा नहीं आएगा। दुल्हन साहिबा हाजिर हैं और दुल्हा साहिब गायब, इनको भी पकड़ कर लाती हूँ, फिर सही से उन मोहतरम की दुर्गत बनाएंगी। सबा को एकदम ख्याल आया तो वो उठकर फौरन बाहर भागी। गलियां अच्छी सजवाना, नन्ना बन्ना आवेगा, नूर के तंबू लगवाना, नन्ना बन्ना आवेगा। आयशा ने एक और गीत शुरू किया। जाए कहो मोरे भोले सुसर से, जाए कहो मोरे भोले सुसर से, कलियां अच्छी जुड़वाना, नन्ना बन्ना आवेगा। अपनी शरारती नजरों से उसे मुसलसल कंफ्यूज करती वो गा रही थी। जबी सबा मुस्तफ़ा का हाथ खींचती चली आई थी। उसे देखकर आयशा को मजीद शरारत सूझी। उसने फौरन पटरी बदली।
ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆਈ ਓਏ, ਤੇ छोटा देवरा भाभी नल लड़ियाई ओए। मुस्तफा को पता नहीं था कि अंदर क्या सूरत हाल है। वो पल भर में ही ठठक कर रुक गया था। लाइबा ने झिंप कर एक जोर का धमोका आयशा के कंधे पर दे मारा। ये क्या बकवास है, अच्छा भला गाती तुम पटरी से उतर गई। सजाद की निगाहों की शरारत को नजरअंदाज करते उसने एहतजाज किया, मगर उसने उसका एहतजाज एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दिया। ना लड़ देवरा तेरी और बलाई वे, ना लड़ सोनरिया तेरी एक भर जाई वे, काला डोरिया कुंडे नल अड़ियाई ओए, ते छोटा देवरा भाभी नल लड़ियाई ओए। देवर एक नहीं दो, सजाद भाई ने तस्दीक की। भाई ये क्या हो रहा है, मुस्तफा ने पूछा तो सब खिलखिलाकर हंस दिए। तुम्हारा नाटका बंद करने की प्लानिंग हो रही है। सजाद भाई ने अपनी बेगम को देखकर आंख दबाई। वो फौरन सर झुका गई। इतराफ में हंसी बिखर गई। वैसे ये ज्यादती है, मुस्तफा कभी किसी के साथ नहीं लड़ा। अब्बास भाई ने दफा किया। कुछ नहीं, मजा आ रहा। यार आओ तुम भी इंजॉय करो, अब्बास भाई ने कहा। साथ ही उसको अपने साथ बैठा लिया और शहवार उसकी मौजूदगी पर एकदम हरासा सी हो गई। वे बोल सानू, वे बोल सानू, ना रो बस सानू, ना रोई सानू, वगदी रावी विच सुट्ठा मेहंदियां, सुट्टा मैं फेरियां, तेरा ढोला बड़ा सोना बहना सहेलियां कहंदियां। मुस्तफा बैठ तो गया था, मगर जिस तरह सबा आयशा के साथ मिलकर सबकी मुस्कुराहटों पर जायज नाजायज सबका इस्तेहसाल करने पर तुली हुई थी, एकदम सटपटा गया। एकदम घबरा कर उसने अपने भाइयों के साथ माँ जी और उनके साथ बैठे वजूद को देखा। एक पल को लगा कि नजरें उस सुर्ख अंगारों की तरह दहकते महकते वजूद पर जम सी गई थी। वो शर्माई, लज्जाई, झिमती, बड़ी दिलकश और दिलरुबा लगी। उसकी नजरें उसके वजूद पर यूं गिर गई जैसे मकनातीसियत की कशिश से लोहा जम जाता है। ये सब क्या है, उसने घबरा कर नजरों का जाविया बदलते उनको घूरा तो वो तीनों खिलखिला कर हंस दिए। आपके निकाह की तकरीब की खुशी में गीत गाए जा रहे हैं, लाइबा ने हंस कर कहा। तो उसने चौंक कर माँ जी और फिर शहवार को देखा। वो नजरें झुकाई, बड़ी कंफ्यूज सी बैठी हुई थी। बाबा जान ढोलकी के सख्त खिलाफ हैं। हमने सोचा है कि हम टेबल बजाकर अपने दिल के अरमान पूरे कर लें। आयशा ने भी लुकमा दिया। भाई ये बड़ी बेजरर सी हस्तियां हैं, गाने दो इनको, इनके अरमान पूरे हो जाएंगे, हमें क्या। इसकी हैरत पर अब्बास भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया तो वो जिंप गया। उसके लिए ये सारी सूरत हाल नई और दिलचस्प थी। चलो वो वाला गाना शुरू करते हैं, मौका महल भी है, शहवार पर तो खूब जचेगा, आयशा ने टेबल बजाते हुए कहा तो लाइबा की दिलचस्पी बढ़ी। कौन सा वाला? मेरी आंखों में समाई एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। मुस्तफा की मौजूदगी में आयशा पर गोया शरारत टूट कर बरसी थी। मुस्तफा का दिल लेकर जाती तो कोई और बात थी, तुम्हारा लेकर उस बेचारी ने क्या करना है। वो तो सर से पांव तक सुर्खी से लाल पड़ गई थी। ऊपर से सजाद भाई के शरारत से भरपूर कमेंट्स। माय गॉड, मुस्तफा ने भी हंसकर अपनी बहनों और फिर बेइंतहा घबराई शर्माई इस दिलरुबा लड़की को देखा। वो बगैर किसी को देखे माँ जी के बाजुओं के हसार में लड़सती पलकों की झालर लिए खासी कंफ्यूज लग रही थी। वो दिलचस्पी से सारे माहौल को एंजॉय करने लगा। काली काली जुल्फों में रातों की अदाएं हैं, रेशमी दुपट्टे में बहारों की घटाएं हैं, रंगत है किरणों जैसी, रफ्तार है लहरों जैसी, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। शहवार का बस नहीं चल रहा था कि उसे कोई मंतर आए और वो पल में गायब हो जाए। जबरदस्त। उन्होंने गाना मुकम्मल किया तो अब्बास और सजाद ने तालियां बजाकर दाद दी। अब टप्पे ना गाए जाएं, सबा ने कहा तो आयशा ने फौरन नफी में गर्दन हिला दी। भाई मुझे तो कोई टप्पे वप्पे नहीं आते। तो सबा ने मदद तलब नजरों से लाइबा को देखा। और मुझे भी सिर्फ मशहूर जमाना सिर्फ एक ही टप्पा याद है। लाइबा ने भी इनकार किया। चलो एक ही सही, गाओ तो सही।
चिट्टा कुकर बने रेते, सुरख दुपट्टे वालिए मुंडा आशिक तेरे ते। मुस्तफ़ा की बार बार शहवार की तरफ उठने वाली निगाहों को लाइबा ने फौरन नोट किया था। बड़ी शरारत और जुबानियत थी उसके लहजे में। मुस्तफ़ा एकदम हंस दिया। हमने तो कास्मी दुपट्टे का जिक्र सुना है, ये सुर्ख दुपट्टा कहाँ से आ गया? सजाद भाई ने अपनी बेगम को देखा। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के पीछे कलर टीवी आ गया था। सबा के जवाब पर एक जबरदस्त कहका पड़ा था। वैसे सोचने की बात है, मुंडा सुर्ख दुपट्टे वाली पर ही आशिक क्यों हुआ? किसी नीले हरे पीले वाली पर क्यों ना हुआ? शहवार के सुर्ख दुपट्टे को देखते अब्बास भाई ने शरारत से कहा तो आयशा ने हंसी दबाई। हो सकता है नीले हरे पीले वाली के इतने लंबे घने बाल ना हो। शहवार रहक दहक सी रह गई। एक दफा फिर जबरदस्त कहका पड़ा था। ये लोग तो उसका रिकॉर्ड निकालने का पूरा एहतमाम किए हुए थी। मैंने सुना है जिनके लंबे घने बाल होते हैं वो तो जादू टूने में भी माहिर होती हैं। मुस्तफ़ा ने शरारत से लुकमा दिया। इसीलिए लगता है जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। लाइबा की फुलझड़ी ने मुस्तफ़ा को बरजस्ता जवाब से नवाजा तो वो झिंप गया। अब बस करो, ज्यादा तंग नहीं करो। शहवार की हालत काबिले दीद थी। वो तो आज बुरी फंसी थी। ना जाने रफ्तन ना पाए मानदन के मुस्ताक इन सब की शरारतों और जुमलेबाजी का शिकार माँ जी को इस पर तरस आ गया था। फौरन सबको टोक दिया। शहवार को समझ नहीं आ रहा था कि इस सूरत हाल से कैसे निकले। अपनी बेबसी पर उसकी आंखें गीली हो गई तो उसने बेइख्तियार सर झुका लिया। माँ जी, यही तो मौका है भला, इसके बाद इन दोनों ने कहाँ हाथ आना है? खुसूसी मुस्तफ़ा भाई ने आयशा की शरारत अभी तक कायम थी। अभी सिर्फ रिश्ता ही तय हुआ है, पहले निकाह का दिन तो तय कर लेने दो, फिर कर लेना इनको भी तंग। चलो अब उठो, किचन देखो जरा। आंसू रोकने की कोशिश में उसका चेहरा जब्त से सुर्ख अनार की मानिंद दहक रहा था। मेहरुन्निसा बेगम ने उसका चेहरा देखा तो फौरन उसे अपने साथ लगाते उन्हें टोका। 2 दिन ये मुसलसल बिस्तर पर पड़ी रही है। अभी इसकी तबीयत ठीक से संभली नहीं। आज के लिए इतना ही काफी है। उनके अंदाज पर आयशा ने मुंह बनाया। मुस्तफ़ा ने बगौर देखा। उसकी तबीयत का ही तो इलाज कर रहे थे हम, आयशा ने कहा। शहवार ने खामोशी से अपनी भीगी पलकें उठाकर देखा। मुस्तफ़ा बड़ी तवज्जो से उसे ही देख रहा था। उसकी पलकें एकदम लर्ज गई। उसने फौरन नजरों का रुख बदला। दिल एकदम सीने के अंदर बुरी तरह शोर मचाने लगा था। मेरे सर में दर्द हो रहा है, कमरे में जाऊं? आहिस्तगी से माँ जी को कहकर उनका बाजू अपने गिर्द से हटाते वो उठ गई थी। तुम कहाँ चली? सबा ने उसे उठते देखकर फौरन पूछा। कमरे में आती हूँ, उसे कहकर वो तेजी से वहां से निकल गई थी। मुस्तफ़ा की निगाहों ने दरवाजे तक उसका पीछा किया था और फिर एक गहरा सांस लिया। माँ जी, इस बार मुझे शहवार कुछ अफसुर्दा और चुपचाप सी लग रही है। आयशा के दिल में जो बात खटक रही थी उसने फौरन कह दी। मुस्तफ़ा ने हैरत से उसे देखा। तबीयत जो खराब है, अब भला ऐसे आलम में वो कह के लगाने से तो रही। वैसे माँ जी, शहवार से पूछकर ही ये रिश्ता तय हुआ है? आयशा के इस सवाल पर मुस्तफ़ा भी चौंका। तो क्या शहवार ने इससे कुछ कह दिया है? जाहिर है उसने हाँ कही है तो ताबिंदा ने मुझे मुस्बत जवाब दिया है। ये ताबिंदा ही की राय थी कि बच्चों ने जिंदगी गुजारनी है और बच्चों की मर्जी और रजामंदी से ही ये फैसला तय हो। मुस्तफ़ा भाई और शहवार का कपल एक परफेक्ट कपल है। मेरी तो बरसों की आरजू पूरी हो रही है। जैसे ही आपने फ़ोन करके इतला दी कि ताबिंदा बुआ ने हाँ कह दी है तो फिर मुझसे एक पल भी सब्र न हुआ मैं वहाँ रुकूं। सबा ने अपने दिल की बात कही। वैसे मुस्तफ़ा भाई, आप सच सच बताएं, शहवार की किस बात पर या खूबी से मुतासर होकर आपने हाँ कही है? आयशा की तोपों का रुख अपनी तरफ होते देखकर वो सटपटाया। उसने मदद तलब नजरों से सजाद को देखा तो उसने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो खुद ही इन बलाओं से निपटो। मेरा ख्याल है उसने उसके लंबे बालों से मुतासिर होकर हाँ कही है। सुना नहीं था कि लंबे बालों वाली जादू टूने में माहिर होती हैं।
لائبہ نے اسے چھیڑا تو وہ جھنپ گیا۔ میں نے تو محض ماں جی کی خواہش اور خوشی ملحوظ خاطر رکھی ہے، کہیں نہ کہیں تو شادی ہونا ہی ہے نا۔ جہاں ماں جی نے رضامندی چاہی میں نے ہاں کر دی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے اس نے آرام سے کہا تو عائشہ نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ذرا اپنے دل کو ٹچ کر کے بتائیں، یہ سیاستدانوں والا بیان نہیں چاہیے مجھے۔ عائشہ کا انداز آج جان بخشی کرنے والا نہ تھا، وہ برا پھنسا تھا۔ منہ بنا کر سجاد کو دیکھا تو اس کی شریر مسکراہٹ کے ساتھ برجستگی نے مزید کسر پوری کر دی تھی۔ دل پہ قابو ہو تو ہم بھی سرے محفل دیکھیں، وہ خمِ زلف ہے کیا، صورت زیبا کیا ہے۔ مائی گاڈ، ان کی طرح آپ کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، یہ بھلا کیا بدتمیزی ہے۔ اس نے عباس بھائی کو کھلکھلا کر ہنستے دیکھ کر گھورا۔ اس کو بدتمیزی نہیں برجستگی کہتے ہیں، انہوں نے ہنس کر کہا۔ بات کو ٹالے نہیں مصطفیٰ بھائی، سچ سچ بتائیں، کہاں تو محترم 5 سال تک شادی کا نام سننے کو ہی تیار نہ تھے، اور اب کہاں فوراً رضامندی دیتے نکاح کی تیاریوں میں ہیں۔ سچ سچ بتائیں کہ یہ حوصلوں کے علم اتنے بلند کیسے ہو گئے ہیں۔ صبا نے بھی اسے آرے ہاتھوں لیا تھا۔ خدا کی پناہ مانگو لڑکیوں، یہ ماں جی تمہارے سامنے بیٹھی ہیں، میں نے تو ویسے ہی ہاں کی ہے جیسے باقی لوگ کرتے ہیں، دنیا سے انوکھا نرالا کام تو نہیں کر دیا میں نے۔ اگر میری ہاں اتنی غیر یقینی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی ہاں واپس لے لیتا ہوں۔ خبردار، تم نے ایسا سوچا بھی تو میرا بس چلے تو کل کی ہوتی آج ہی تمہاری شادی کر دوں۔ ماں جی نے فوراً ہی اسے ٹوکا۔ اس نے سنجیدہ سی صورت بنا کر عائشہ کو دیکھا۔ ہو گئی تسلی اب؟ خیر، اس طرح تو جان آپ کی بھی نہیں چھوٹنے والی، آپ کی طرف ایک جاندار قسم کی پارٹی ڈیو ہے۔ انتظار کر رکھیں، ٹائم سلیکٹ کر لیں، ہم سب کو کسی اچھے ہوٹل میں ڈنر کرانا ہے آپ نے۔ لائبہ نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا۔ مصطفیٰ نے ایک بھرپور آہ بھری اور پھر تعصب سے سر ہلایا۔ آپ لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں، موقع سے فائدہ اٹھانا ہی عورت کی سرچشت میں شامل ہے۔ یہ جذباتی جملے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، ٹریٹ تو آپ کو ہر حال میں دینا ہی ہوگی، ہم ایسے تو نہیں ٹلیں گے۔ یہ تو واقعی ایسے ٹلیں گی نہیں، ان کا بس چلے تو ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لیں ٹریٹ کے نام پر۔ عباس بھائی کی شگفتگی دیکھنے والی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم لوگ دن ٹائم سلیکٹ کر لو۔ مصطفیٰ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکیوں نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، مصطفیٰ بائی دی گریٹ۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے راہداری میں ایک پل کو ٹھٹک کر رک گیا۔ کچھ پل پہلے کی بھیگی پلکیں ذہن میں ہلچل مچا گئی۔ شہوار کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے ذرا سا آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ آدھے سے زیادہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے کا منظر سامنے تھا۔ شہوار اسٹڈی ٹیبل پر بازو کے اوپر چہرہ ٹکائے چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پشت پر پھیلے کالے سیاہ بالوں کی گھنی آبشار نیچے تک پھیلی فرش تک بکھری ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے متوجہ کرنے کو انگلی کی مدد سے دروازہ بجایا تو اس نے ایک دم بازو سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر گھبرا کر فوراً سیدھی ہوئی۔ بھیگی پلکوں اور آنکھوں کی سرخی سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ دیر قبل یہاں کیا شغل فرمایا جا رہا تھا۔ اس نے فوراً دوپٹہ سر پر جماتے بالوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ تم رو رہی تھی؟ اس کے سوال پر اس نے لب کاٹتے نفی میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ کچھ سوچتا اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ ناسمجھی میں دیکھے گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ جی بہتر ہے۔ گھبرایا سا انداز تھا۔ وہ اس کی آمد سے مزید ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر مصطفیٰ کو کہنا پڑا تو وہ الجھتی ہوئی کرسی پر ٹک گئی۔ جی، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم اس رشتے پر خوش نہیں ہو۔ اس کے الفاظ پر وہ بری طرح ٹھٹکی۔ آپ سے کس نے کہا؟ کچھ پل سنبھلنے کے بعد اس نے تیکھے پن سے پوچھا۔ بعض اوقات کسی دوسرے انسان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، انسان کے اپنے احساسات اس قدر شارپ اور معاملہ فہم ہو جاتے ہیں کہ وہ مخالف کے رویوں اور انداز و اعتبار سے ہی اصل صورتحال کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ وہ بہت ہی ریلیکس موڈ میں کہتا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ آپ کو محض غلط فہمی ہوئی ہے تو
تو بھی میں یہ کہوں گا کہ تم مجھے ٹال رہی ہو، اس نے برجستگی سے کہا تو وہ لب بھینچ گئی۔ حویلی سے واپسی پر تابندہ بوا کے ساتھ تمہارا رویہ اور مسلسل رونے سے مجھے شک تو ہوا تھا، مگر میں ٹال گیا کہ کوئی اور وجہ ہوگی۔ مگر جس طرح تم ان کی کالز مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، اس سے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ صورتحال 100% یہی ہے۔ اب کے شہوار خاصی پریشان ہو گئی۔ آپ سے امی نے کچھ کہا ہے؟ لہجہ ایک دم تلخ ہوا۔ نہیں بوا جی نے نہیں کہا، مگر جس طرح وہ تمہاری طرف سے متفکر اور پریشان ہو رہی تھی، اس سے یہی اندازہ لگا پایا ہوں میں۔ وہ خاموشی سے بغیر تردید یا تصدیق کیے اپنے ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں کے ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ کیا میرے اندازے درست ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اپنے احساسات و جذبات سے الجھتی رہی۔ اس نے سوچا کہ مصطفیٰ نے اگر خود سے ہی بات شروع کی ہے تو ساری صورتحال اس پر واضح کر دینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہوار نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خاصا انفٹ سا فیصلہ ہے؟ اس نے آخر دل کی بات کہہ دی، جو بات کئی دنوں سے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ آخر کار لبوں پر آ ہی گئی تھی۔ کہہ دینے کے بعد اس نے خوف زدہ نظروں سے مصطفیٰ کا رد عمل جانچا۔ وہ بالکل نارمل تھا۔ نہیں، مجھے قطعی نہیں لگا کہ یہ قطعی بے جوڑ تعلق ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ وہ چٹکی۔ میں قطعی اس فیصلے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اس کو ایک ان سوٹیبل تعلق ہی سمجھتی ہوں۔ میں کسی بھی لحاظ سے خود کو آپ لوگوں کے مالی نسبی معیار پر پورا اترتی محسوس نہیں کرتی۔ ہم پناہ گزین ہیں۔ ہماری اس حویلی میں جو حیثیت، جو مقام ہے، وہ مجھے ازبر ہے، اور میں کسی قسم کی بھی غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں ہوں اور نہ ہی خوش فہمیاں پالتی ہوں۔ فیکٹ از فیکٹ۔ مصطفیٰ کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی اور وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یعنی وہ یہ سب سوچ رہی تھی۔ مائی گاڈ، یہ تو سراسر احساس کمتری ہے۔ بوا جی کے منہ سے سب سن کر اسے برا نہیں لگا تھا، مگر شہوار جیسی پڑھی لکھی سمجھدار باشعور لڑکی کے منہ سے سن کر ایک دم اسے غصہ آ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسے گھٹیا قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ یہ احساس کمتری نہیں، خود شناسی ہے۔ آپ یا کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے ہی ٹکڑوں پر پل کر اس مقام تک پہنچنے والی ایک عام سی حقیر بے مایا سی ہستی ہوں۔ میری ماں نے ساری زندگی آپ لوگوں کی پناہ میں گزاری۔ کیا اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ شہوار کی آنکھوں میں ایک عجیب سلگتی ہوئی کیفیت تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ کس لہجے اور انداز میں مخاطب تھی؟ تو تابندہ بوا بے جا خوف زدہ نہیں تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ بہت غلط انداز میں جج کر رہی ہو تم ہماری محبتوں کو۔ پناہ گزین کا مطلب سمجھتی ہو؟ اس نے بہت غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ جی، بہت اچھی طرح۔ اگر واقعی پناہ گزین کا مطلب سمجھتی ہو تو یہ بھی اچھی طرح سمجھتی ہوگی کہ پناہ گزین کو کیا مقام اور رتبہ ملتا ہے۔ تابندہ بوا کو حویلی میں جو عزت اور مقام ملا ہے وہ کبھی نہ ملتا۔ وہ ساری حویلی کی کرتا دھرتا ہے، اور تم اس مقام پر کیوں کر پہنچ گئی؟ پناہ گزینوں کو اتنی سہولیات نہیں ملتی محترمہ شہوار صاحبہ۔ یہ بھی آپ لوگوں کا بڑا پن اور اعلیٰ ظرفی ہے، مگر حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہم اس خاندان کے خاندانی ملازموں میں بھی شمار نہیں ہوتے۔ اگر ملازم سمجھا جاتا تو پھر یہ سہولیات نہ ہوتی۔ آپ لوگ چاہیں تو یہ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ میرے لیے اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہونا اور آسان ہو جائے گا۔ اس کے غصیلے لہجے پر اس نے بھی برہمی سے اظہار خیال کیا تھا۔ مائی گاڈ، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ اس لڑکی کے الفاظ تھے یا فیلنگز تھی؟ تم ایک پڑھی لکھی مہذب لڑکی ہو۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ ایک مستقبل کی ڈاکٹر کی یہ سوچ، یہ خیالات ہو سکتے ہیں۔ اس نے بڑے تعصب سے اسے دیکھا۔ آپ یقین نہ کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ کبھی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگتے نہیں دیکھا۔ آپ ماشاءاللہ اعلیٰ حسب و نسب کے مالک، ایک ذمہ دار پوسٹ پر فائز انسان ہیں۔ آپ کو لڑکیوں کی کمی تو نہیں۔ ایک سے اعلیٰ خاندان، اونچے مالی حسب و نسب والی لڑکی آپ کو پسند آ سکتی ہے، پھر ایک بے مایا حقیر سی لڑکی کیوں؟ اور لڑکی بھی وہ جو آپ لوگوں کے ہی ٹکڑوں پر
پال کر جوان ہوئی ہو، جس کا ضمیر اسے ساری عمر آپ لوگوں کے احسانات کے بدلے بھولنے کی اجازت نہ دے۔ یقین مانیں، میں ساری عمر آپ لوگوں کے احسانات کے بدلے سر اٹھا کر زندگی گزارنے کی ہمت کھو بیٹھوں گی اگر ایسا ہوا تو۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی تھی تو مصطفیٰ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس سے بھری اس کی ذات کی تذلیل اور حد تک اور کیا ہوگی کہ ایک لڑکی اس کے ساتھ سے انکاری تھی۔ اس نے تابندہ بوا کی گفتگو کے بعد سوچا تھا کہ یہ لڑکی محض مفروضوں پر قائم غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ عادلہ بھابی اور ایاز لوگوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا احساس کمتری ہے بس، مگر اس کی ذہنی اپروچ اس قدر خراب خستہ حال کا شکار ہو چکی تھی کہ وہ بے یقینی سے اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ تو بوا جی ناحق پریشان نہ تھی۔ یقیناً یہ سب الفاظ اس نے ان کے سامنے بھی استعمال کیے ہوں گے۔ مصطفیٰ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اس کے سامنے یہ ٹاپک ہی کیوں چھیڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، وہ برہمی سے گویا ہوا۔ میری باتوں یا خیالات کو پلیز آپ غلط معنوں میں مت لیجیے گا۔ اپنی روٹس کی تلاش تو ہر انسان کا حق ہے نا۔ میری امی آپ لوگوں کی دور کی رشتہ دار ہیں، مگر مجھے آج تک اس تعلق کی وضاحت نہیں ملی کہ وہ آپ کے والدین کی کس سلسلے کی رشتہ دار ہیں۔ دور کا تعلق ہی صحیح، پر پتہ تو چلے نا کہ اصل رشتے کی جڑ کیا ہے۔ اور میرے والد امی کے الفاظ میں کہ وہ ایک اونچے خاندان کے اعلیٰ سوچ اور کردار کے حامل انسان تھے، تو یہ بات بھی مجھے مطمئن نہیں کر سکتی۔ لوگ مجھے میرے اصل حوالے سے نہیں جانتے، بلکہ جو لوگوں کو نظر آتا ہے اس کو مانتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے کہ میں آپ لوگوں کے احسانات کا کبھی بدلہ نہیں چکا سکتی۔ بات ایک دو روز کی ہو تو ٹھیک بھی ہے، بات تو نسلوں تک جائے گی۔ آپ کے پاس میرے اس سوال کا جواب ہے تو مجھے بھی مطمئن کریں کہ میں کون ہوں، تاکہ دنیا کے سامنے میں بھی سر اٹھا کر جی سکوں۔ اس کے سوالیہ انداز پر وہ بھی ایک دم گھر بھرا گیا تھا، اس سارے سلسلے بلکہ تمام تر حقیقت سے تو وہ خود بھی بے خبر تھا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ میں جذباتی ہو رہی ہوں، آپ کہتے ہیں یہ احساس کمتری ہے۔ اگر یہ احساس کمتری ہے تو مجھے اس کا علاج بتائیں، مجھے اس گلٹ، اس شرمندگی سے نکالیں کہ میں کیوں آپ لوگوں کے در پر پڑی ہوں۔ وہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک بڑا نازک موڑ تھا، اس کے لیے ایک ایسا ناسور جو نہ اسے جینے دیتا تھا اور نہ ہی مرنے۔ تجسس انسان کی فطرت کا حصہ ہے، میں بھی متجسس ہوں۔ اگر میں ہوں تو کیوں ہوں؟ امی نے میری ولدیت کے خانے میں محمد سکندر علی لکھوا دیا۔ میرے اکیڈمک ریکارڈ میں ولدیت کے لیے محمد سکندر علی استعمال ہوتا ہے، مگر المیہ ہے کہ مجھے آج تک اپنے باپ کے متعلق کسی ایک بات کا نہیں پتا۔ امی سے کچھ پوچھا تو ان کی طبیعت بگڑنے لگی، نتیجتاً میں نے پوچھنا چھوڑ دیا، مگر میری ذات حصوں میں بٹ گئی ہے۔ عادلہ بھابی کی تضحیک بڑی باتیں اور تذلیل مجھے جینے نہیں دیتی۔ آپ بتائیں، آپ کب تک ایک بے نام و نشان لڑکی کو اپنائے رکھنے کا حوصلہ رکھیں گے؟ وہ حیران و ششدر کھڑا تھا، اس کے دل و ذہن میں ایسے طوفان بھی برپا ہو سکتے تھے۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ دیکھو شہوار، میرے لیے یہ سب بے معنی باتیں ہیں۔ تمہارے اعلیٰ کردار و اعتبار نے میرا فیصلہ تمہارے حق میں کروایا ہے۔ بوا جی ایک سلجھی اور با کردار خاتون ہیں۔ حویلی کے لیے وہ ایک بیٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا حویلی میں وہی مقام ہے جو نانی کا ہے۔ نہ ہم لوگوں نے ان کو پناہ گزین کا درجہ دیا اور نہ ہی ملازمین کا۔ تو بھی یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل بلکہ ناقابل قبول ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے اعتراض ہے۔ میں لوگوں کی طنزیہ نظریں اور حقارت بھری باتیں نہیں سہ سکتی۔ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں پلیز۔ وہ ایک دم ملتجی ہو گئی تھی۔ شٹ اپ! اس کے انداز پر وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس ساری سوچ کو محض بچگانہ سوچ ہی کہہ سکتا ہوں۔ بوا جی نے تم سے اگر کچھ ڈسکس نہیں کیا تو بھی اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ محض عادلہ اور دیگر لوگوں کی وجہ سے تم ایک اہم پرپوزل سے انکاری ہو رہی ہو۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے تمہاری عقل پر۔ غم و غصے اور تعصب سے اس کا برا حال تھا۔ میں اب اندازہ کر سکتا ہوں کہ تابندہ بوا تمہاری ان احمقانہ باتوں کی وجہ سے کس قدر پریشان رہی ہوں گی۔ اس نے برہمی سے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ یہ احمقانہ باتیں نہیں ہیں،
हाँ, बड़ी अक्लमंदाना गुफ्तगू है ना, जो आदला भाभी जैसे लोगों की वजह से स्ट्रेस ले सकती हैं। उनसे किसी भी हमाकत की तवक्का की जा सकती है। साफ चोट की थी, वो तड़प उठी। मैं इस मौजू पर आपके पास गुफ्तगू करने नहीं आई, आप खुद आए हैं। माइंड इट। गुस्से से भीगी पलकों को उठाकर बावर करवाया। अगर मुझे जरा अंदाजा होता कि तुम इस कदर हमाकत का सबूत दोगी तो कतई ना आता। वो इस साफ वाज़ेह तज़हीक पर चटक ही तो गई थी। तो अब खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं, जाएं यहाँ से फिर। उसे एकदम गुस्से से जवाब देते देखकर मुस्तफा ने एक पल को सुकून महसूस किया। खैर तमाशा तो नहीं देख रहा और ना ही तमाशा देखने की ख्वाहिश में यहाँ तक आया था। बड़ी संजीदगी से कहते वो एक पल को रुका। बुआ जी से भी तुमने यही सब बकवास की होगी, तभी वो इस कदर परेशान थी। एक बात ज़हन नशीन कर लो, तुम्हारी अकल अगर घास चरने गई है तो दूसरों की जरूर हाजिर है। जिन ज़री ख्यालात का इजहार तुमने मेरे या बुआ जी के सामने किया है, किसी तीसरे बंदे के सामने करके अपनी हंसी ना उड़वा लेना। सब तुम्हारे ख्यालात सुनने के बाद यही कहेंगे कि तुम एहसासे कमतरी का शिकार हो। कुछ लम्हे कबल उसके अल्फाज पर उसे किसी कदर तकलीफ ज़रूर हुई थी, मगर वो अब खुद को पुरसुकून और नॉर्मल कर चुका था। आराम से उस पर तंज कर रहा था। वो सिलग उठी। किसी प्रपोजल पर इकरार या इनकार मेरा शरई हक है। आप मुझ पर तंज नहीं कर सकते। तुम्हारे हक को ज़रूर अहमियत दी जाती अगर तुम अहमकाना सोचो ख्यालात की मालिक ना होती। ताबिंदा बुआ की ख़ास ताकीद थी कि वो इस सिलसिले में इससे बात करने में मोहतात रहेगा, वरना उसका दिमाग दुरुस्त करना कतई मुश्किल अमर ना था। वो एक मिनट में उसे समझा सकता था। और हाँ, अपने दिमाग से फजूल किस्म के ख्यालात को निकाल दो। तुम कौन हो या सिकंदर अंकल कौन है, इस मामले में अगर बुआ जी पर शक करोगी तो मैं उसे तुम्हारी कम फहमी और कम अक्ली ही गर्दानूंगा। मैंने एक दफ़ा बाबा जान से इस सिलसिले में तफसीली बात की थी। उन्होंने बताया था कि वो सिकंदर अंकल की फैमिली को जानते हैं। शुरू दिनों में जब बुआ जी हवेली आई थी तो वो मामले को सुलझाने उनके रिश्तेदारों के पास गए थे। ताबिंदा बुआ ने हवेली की पनाह चाही थी, मगर वो किसी भी लिहाज से बाद में पेश आने वाले हालात की वजह से दोबारा ससुराली रिश्तेदारों से बाकायदा राब्ता ना रख पाई थी। ताबिंदा बुआ ने खुद बताया था कि वो लोग खासे लालची और बदफितरत थे। उनकी और तुम्हारी जिंदगी को उनसे खतरा लाहक था, इसलिए उन्होंने कभी पलट कर ना देखा। मुस्तफा के अल्फाज पर भी वो बेअसर चेहरा लिए खड़ी रही। उसके लिए ना ही ये अल्फाज नए थे और ना ही ये बहलावे। फिर वो बहलती ही तो कैसे बहलती। वो बचपन से ही इस किस्म की कहानियां सुनती चली आ रही थी, मगर उसके बावजूद उसका अंदर मुतमिन नहीं होता था। उसे लगता था कि कहीं कुछ है ऐसा जो मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है यही मम्मा हल नहीं हो पा रहा था, जिसने उसे उलझा दिया था। वो इस प्रपोजल से मुतल्लिक अपनी नापसंदीदगी मुस्तफ़ा पर वाज़ेह कर चुकी थी। अब मज़ीद कुछ भी कहना उसे बेकार लगा तो वो अपनी जगह होंठों को कुचलते चुपचाप खड़ी रही। अंदाज गोया यूं था कि वो अब मजीद कुछ भी कहने सुनने को तैयार नहीं। मुस्तफ़ा ने उसके बेलचक अंदाज को देखा। सुर्ख लिबास में रोने से चेहरा मजीद सुर्ख दो आतिशा हो गया था। आंखों की सुर्खी सवा थी। मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया। चलो इस टॉपिक पर फिर किसी दिन तफसीली गुफ्तगू करूंगा, इस वक्त एक अहम काम देखना है। मुस्तफ़ा के अल्फाज पर उसने गुस्से से देखा। मैं आप पर तमाम ख्यालात वाज़ेह कर चुकी हूँ। मुझे आपसे कतई भी इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करनी अब। उसके गुस्सीले लबो लहजे पर मुस्तफ़ा ने बहुत बरहमी से उसे देखा। अब तक वो उसके सामने एक समझदार सुलझी हुई लड़की के रूप में ही आई थी, जिसने उसके दिलो ज़हन में एक भरपूर तासुर छोड़ा था। वो उसकी बेहद इज्जत करता था, मगर अब इसका अंदाज और ये अहमकाना इनकार, उसके अंदर गमो गुस्से की एक तेज लहर उबड़ी। शहवार का ये कतई नया रूप था। शट अप। गुस्से से उसे टोक कर उसने अपने अंदर एकदम उठने वाले इश्तियाल पर बमुश्किल काबू पाते अपने लब बींचे। मेरा इस सिलसिले में कोई ताल्लुक नहीं। मैं बुआ जी की परेशानी की वजह से तुमसे बात करने पर मजबूर ज़रूर हुआ हूँ, मगर तुमने जो भी कहना या सुनना है, बुआ जी या भरों से कहो, उनसे बात करो। मेरा ख्याल है वही तुम्हारे दिमाग का सही
اور درست علاج کر سکیں گے۔ گم و غصے سے کہتا وہ تیزی سے اس پر ایک تیز سلگتی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ شہریار نے سخت اشتعال میں آ کر ایک دم دروازہ زور سے بند کیا۔ مصطفیٰ کی تیز سلگتی نگاہ روم میں گویا اتر گئی تھی۔ جی چاہا کہ کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دے۔ وہ بے اختیار سسکتے ہوئے بستر پر گر کر بری طرح رو دی تھی۔